दोस्तों, परसों जुम्मे के दिन कुवैत के अंदर 7 हिंदू भाई ने इस्लाम कबूल किया है। किस तरीके से किया है, देखो ये वीडियो पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। اليوم أحمد باسم أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.